দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম ক্রিকেটের উৎসব পিছিয়ে নেই সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড। তাদের চতুর্থ মরশুম এবং চতুর্থ মরশুমের 16টা দলকে নিয়ে যে দুর্দান্ত অ্যাটমসফিয়ার, যে জার্নি, যার প্রথম ম্যাচ একদিকে জ্যাপার্স তারা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে এবং অপরদিকে টিম সানফ্লাওয়ার হসপিটাল বাগনান তারা রয়েছেন এবং আমাদের সম্মানীয় গেস্ট ধর্মেন্দ্র চৌধুরী তিনি রয়েছেন। স্যার প্রথমে বেলুনটা ওড়াবেন আর তারপরেই আমরা শুভেচ্ছা বিনিময় এবং তারপরে জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ফিরব ম্যাচ। আমাদের সম্মানীয় ধর্মেন্দ্র চৌধুরী স্যার রয়েছেন এবং সেই সঙ্গে আমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ববর্গ রয়েছেন। চতুর্থ মরশুম যে বার্তা পুরো বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে, বেলুন এবং সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড ট্রফির এই মুহূর্তে ওড়াচ্ছেন আমাদের সম্মানীয় শিক্ষক রয়েছেন, প্রিন্সিপাল ধর্মেন্দ্র তিনি রয়েছেন। পুরো বাংলার মানুষের কাছে এই বার্তাটা পৌঁছে যাবে আজকে প্রথম দিনের একদম মুহূর্ত। এবার দুটো দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিতি পর্বটা সেরে নিচ্ছেন স্যার। বাগনান সানফ্লাওয়ার পরিচিতি পর্ব সারছেন। সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সম্মানীয় প্রিন্সিপাল আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, সম্মানীয় ধর্মেন্দ্র চৌধুরী স্যার তিনি রয়েছেন। এবার টিম জ্যাপার্স তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় পর্ব সেরে নিচ্ছেন। আমরা প্রস্তুত? আচ্ছা, দুটো টিমের খেলোয়াড় একটু নিজেদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় করে নেওয়ার জন্য বলবো। আমরা প্রত্যেকে প্রস্তুত। আর শুরুতে জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় সঙ্গীতের পরেই আমরা টসে ফিরবো। শুভেচ্ছা বিনিময় বার্তা সেটা অলরেডি কমপ্লিট হয়েছে। আমরা ভারতবাসী, আর ভারতবাসী হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের গর্ব, প্রত্যেকের অহংকার, বাংলার প্রত্যেকটা মানুষ, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষ যে সঙ্গীতের মূর্ছনায় কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, শিহরিত হয়ে ওঠে আমাদের গর্বের জাতীয় সঙ্গীত। সো লেটস টাইম ফর ন্যাশনাল অ্যান্থেম, লেটস স্টার্ট। জনগণ অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রত্যেকে। এবার দুটো টিম একটু শুভেচ্ছা বিনিময়, তারপরে আমরা টসে ফিরবো। একটু পোল্যান্ড শুভেচ্ছা বিনিময় টিম জ্যাপার্স এবং সেই সঙ্গে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দল টিম সানফ্লাওয়ার হসপিটাল বাগনান।
ওকে, ওকে, দুই দলের ক্যাপ্টেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সো উই আর হেয়ার ফর দ্য টস। দিনের প্রথম ম্যাচ, প্রথম দিন। কয়েন উঠছে, কি আসছে কল সরাসরি 22 গজ থেকে। ওকে পোলার্ড, কি কল আসছে সরাসরি? হেডার তেলই বলবে না, টেল। Tails is the call. Need heads. নীলেশ, টিম সানফ্লাওয়ার হসপিটাল বাগনান ভাগ্য সাথে গেছে। প্রথম ম্যাচ, টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ, টস ফেভারে গেছে। গুরুত্বপূর্ণ ছিল টস, কারণ যে ধরনের পিচ আমরা দেখছি। কি করতে চাইবে? ফিল্ডিং করব। 5 ওভারের ম্যাচ, ছোট ফরম্যাট, কত রানের মধ্যে রাখতে পারলে, দলকে ডিফেন্ড করতে পারলে প্রতিপক্ষকে একটা বেটার হবে দলের জন্য। বাউন্ডেশন কিছু নেই, বোলাররা যত ভালো বল করবে তত কম রানের মধ্যে আটকাবো আর চেস করতে সুবিধা হবে। গোটা বাংলায় ক্রিকেটের উৎসব চলছে, ক্রিকেটের মহোৎসব, তারই সঙ্গে সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড ট্রফি অ্যাম্বিয়েন্স সব কিছু নিয়ে কি বলবে? হ্যাঁ, এটা এই টুর্নামেন্টে বলার কিছু নেই, কন্টিনিউ হোক আর টুর্নামেন্ট আরও বড় হোক, এটাই চাইবো। ওকে, থ্যাংক ইউ নীলেশ, বেস্ট অফ লাক। পোলার্ড, মুদ্রাভাগ্য সাথে যায়নি, ব্যাট করতে হবে, বাড়তি কোনো প্রেশার থাকবে? প্রেশার কিছু না, ভালো করে ব্যাট করব। আর সব মিলে একটা ভালো ম্যাচ আমরা প্রথম ম্যাচ আশা করতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে, থ্যাংক ইউ, বেস্ট অফ লাক পোলার্ড। সো দুই দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আমরা এখান থেকে কমেন্ট্রি বক্সে ফিরবো, যেখানে ওয়েট করছেন পল্লব। তবে কমেন্ট্রি বক্সের জন্য স্ট্যাটিস্টিশিয়ান স্কোরার যারা রয়েছেন তাদের জন্য মেসেজ থাকবে। সাঁতরাগাছি ইউনাইটেড ট্রফির প্রথম ম্যাচ সিজন 4 এর টস পেপারে গেছে টিম সানফ্লাওয়ার হসপিটাল বাগনান। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্যাপ্টেন নীলেশ বল করার ওভার বক্স। আচ্ছা, নেক্সট ম্যাচ দুটো টিম আপনারা প্লেয়ার লিস্টটা সাবমিট করবেন। ইনিংস ব্রেকেই কিন্তু টস হবে। প্রথম ম্যাচ তার ইনিংস ব্রেক, নেক্সট ম্যাচের টস হবে, এটা মাথায় রাখবেন। সমাজের মেরুদণ্ড যিনারা, সমাজের মেরুদণ্ড, যাদের হাতে আমরা সম্মাননা জ্ঞাপন করব এই মুহূর্তে সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড ট্রফির পক্ষ থেকে মেমেন্টো, দুর্দান্ত দুটো মেমেন্টো আমরা তুলে দিচ্ছি। আমরা প্রথমে সম্মানীয় ধর্মেন্দ্র চৌধুরী স্যারকে আমরা ওয়েলকাম করছি, আর জনদাকে বলবো মেমেন্টোটা তুলে দেওয়ার জন্য। আমরা সম্মানীয় ধর্মেন্দ্র চৌধুরী, তিনি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। আমরা স্যারের হাতে দুর্দান্ত একটা মেমেন্টো, স্মৃতির অকপটে লেখা থাকবে এই মুহূর্তগুলো। এবার আমরা রূপেশ স্যারকে ওয়েলকাম করছি, রূপেশ স্যারের হাতে মেমেন্টোটাও আমরা তুলে দিচ্ছি। আমাদের মেম্বার রয়েছেন আমাদের সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড ট্রফি ডিভাইডেড বাই টিম
ইউনাইটেড বাই সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড ট্রফি। আমরা সম্মাননা জ্ঞাপন পর্ব সেটা আমরা শেষ করলাম। আচ্ছা, ব্যাটসম্যান দ্রুত মাঠে আসবেন, খুব দ্রুত ম্যাচটা কন্টিনিউ করতে হবে। ম্যাচ অফিসিয়াল ইতিমধ্যে মাঠে প্রবেশ করেছেন। লাইভ অ্যাকশন, আমরা জুড়ে যাব প্রত্যেকে দুর্দান্ত একটা অ্যাম্বিয়েন্সের সাথে, দুর্দান্ত একটা অ্যাটমসফিয়ারের সাথে। কমেন্ট্রি বক্সে শুরুতেই আমি ওয়েলকাম করব পল্লবকে। ওভার টু পল্লব। Hurry up, both batsmen, please be quick. जेड स्पोर्ट्स जयपुर, जेड स्पोर्ट्स जयपुर टीम के एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी अब प्लीज हमारे साथ ज्वाइन करेंगे सीधा कॉम बॉक्स पर। जेड स्पोर्ट्स जयपुर टीम के एक एक्स्ट्रा मेंबर अब ज्वाइन करेंगे हमारे साथ कॉम बॉक्स पर। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार एक और नया दिन और एक और नया टूर्नामेंट। सातरागाछी का ये बिल्कुल इमोशन आप कह सकते हैं। सातरागाछी बीएनआर यूनाइटेड ट्रॉफी सीजन 4, चौथा साल, सबसे बेमिसाल। आज पहला दिन और पहला दिन का ये पहला मुकाबला आपके सामने। दो बड़ी टीम एक दूसरे के यहाँ पर आमने सामने। एक तरफ बागनान सनफ्लावर
दूसरी तरफ आपको नजर आएगी टीम जेड स्पोर्ट्स जयपुर। सिक्का उछला है और सिक्का जाकर गिरा है सीधा बगनान सनफ्लावर के पक्ष में। कप्तान साहब कह रहे हैं हम पहले फील्डिंग करेंगे, हम पहले गेंदबाजी करेंगे, और अगेंस्ट टीम जेड स्पोर्ट्स जयपुर को कहा गया है कि आप आइए बल्लेबाजी करिए। 5 ओवर का मुकाबला, 30 गेंदों का ये खेल। 1 ओवर आपको वहां पे देखने को मिलेगा पावर प्ले। और दोनों टीम की बात करें तो फिर पगनान सनफ्लावर, इस टीम में आपको सुधाकर नायक, तुषार सरकार, सागर बारिक, नीलेश भोबा, महादेव, अन्नू बिश्नोई, अमल, बप्पा, अलोक, बाबू एंड सनी आपको दिखेंगे एक्स्ट्रा के तौर पे। अगर बात करेंगे दूसरे टीम जेड स्पोर्ट्स जयपुर, राजभर, पवन, कौशिक, यादव, वितान, पोलार्ड, अभिजीत, बॉबी, चंदू, अवास एंड अनिंदो। चलिए 5 ओवर का मुकाबला, बीच मैदान में 2 सलामी बल्लेबाज आए हैं। बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर पवन है, उनके साथ राजभर का आगमन हुआ है। फर्स्ट ओवर पहली बॉल 6 के साथ किया है शुरुआत बल्लेबाज पवन ने। फर्स्ट ओवर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज बाप्पा को बुलाया गया है। और पहली बॉल की बात करेंगे, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ की बॉल थी, लेकिन बड़े शानदार अंदाज में इस गेंद को पुल कर दिया था बल्लेबाज पवन ने। इस बार यॉर्कर डिलीवरी डालने के प्रयास, पीछे कीपर से गलती हुई है, अच्छी फील्डिंग लेकिन नहीं रोक पाएंगे, निकल जाएगी। पहली बॉल जहां 6 के साथ शुरुआत था, और दूसरी बॉल से चौका आई है। बिल्कुल पहली 2 गेंदों से अभी तक 10 रन यहां पे आ चुका है। 5 ओवर का मुकाबला है और कहीं ना कहीं पहला ओवर जहां पावर प्ले, जरूर फायदा उठाना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज, पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करना चाहेंगे। पवन, एक और अच्छी गेंद इस बार, थोड़ी सी वापसी हम कह सकते हैं गेंदबाज बाप्पा के द्वारा। पहली बॉल हाफ ट्रेकर थी, दूसरी बॉल ने कीपर साहब से गलती जरूर हुआ था, लेकिन इस बार तीनों उक्टों के बीच में गेंद को रखने की प्रयास की गई थी, और शरीर में लगने के बाद लेग बाई के साथ 1 रन का इजाफा हुआ है। स्कोर पहुंच चुकी है 11 तक 11। पहली 3 गेंदों से अभी तक 11 रन। फील्डिंग प्लेसमेंट की बात करेंगे, 2 फील्डर आपको सर्कल के बाहर दिखेंगे पहला ओवर में। स्ट्राइक पर राजभर, छोटा गेंद, राजभर वेट नहीं करेंगे। इनके रडार में अगर आप डालोगे ना, तो पहला बॉल हो या फिर दूसरा बॉल हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। रडार में डालोगे तो फिर ये पिटाई करेंगे। इस ओवर का ये दूसरा छक्का राजभर के बैट से है। फर्स्ट ओवर की खेल प्रगति पर पहली 4 गेंदों से अभी तक आ चुका है कुल मिला के 17 रन। एक्सपेंसिव ओवर हम कह सकते हैं गेंदबाज पापा के द्वारा, और कहीं ना कहीं यहां से वापसी करना पड़ेगा आपको। वापसी नहीं करेंगे फिर मुश्किल होगा आपके लिए, और सेकंड इनिंग्स में आपको बड़ा स्कोर चेस करना पड़ सकता है। राजभर इस बार थोड़ी सी बाहर, प्लानिंग अच्छा है, जो रडार है, जो रेंज है, उससे दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं गेंदबाज बप्पा, लेकिन एग्जीक्यूशन अभी तक कुछ खास दिखा नहीं है। एक और रन वहां पे वाइड के साथ एक्स्ट्रा के तौर पे। इस बार बल्ले के बाहरी किनारा, पीछे फील्डर है जरूर लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। एक और चौका, कमाल की बल्लेबाजी। पावर प्ले का किस तरह से फायदा उठाना चाहिए वो दिखाते हुए राजभर और पवन। पहली 5 गेंदों से अभी तक आ चुकी है 22 रन। थोड़ी सी बाहर वाली गेंद जरूर थी, लेकिन बल्ला को फेंका वहां पे, अपना आर्म्स को एक्सटेंड किया राजभर, और चौका मिला वहां पे उस गेंद से। थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन। सातरागाछी वीएनआर यूनाइटेड ट्रॉफी 3 दिन का ये नॉकआउट टूर्नामेंट, आज डे 1, कुल मिला के 6 मुकाबला आपको देखने को मिलेंगे। ये पहला मुकाबला फर्स्ट इनिंग्स चलता हुआ यहां पर। फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने के प्रयास, बल्ले की अंदरूनी किनारा, पीछे फील्डर, रोकना चाहिए, रोकेंगे। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने का प्रयास था, लेकिन क्या बल्लेबाज पहुंचे हैं।
थोड़ा सा टफ हो सकता है, टाइट हो सकता है वहां पर राजभर के लिए। रेफर क्या गया है थर्ड अंपायर के पास। पहला रन तो बड़े जल्दी पूरा कर लिए थे ना, लेकिन दूसरा रन थोड़ा सा टफ था वहां पे। यस नो का कॉल, लेकिन आखिरकार क्या राजभर पहुंच पाए हैं। फील्डिंग टीम की बात करेंगे, वो काफी एक्साइटेड लग रही थी वहां पे फील्डिंग टीम। बिल्कुल चेक करते हुए यहाँ पे ऑफिशियल देखना पड़ेगा क्या होगा फैसला यहाँ पर। एक बड़ा ओवर अभी तक आ चुका है, 5 गेंदों से आप 22 रन खर्च कर चुके थे। इस ओवर की अंतिम बॉल थी वहां पे, अगर डबल मिल जाता है तो फिर एक बेहतरीन ओवर हम कह सकते हैं। बैटिंग टीम जेड स्पोर्ट्स जयपुर के नजरिए से है। सतरगाछी बीएनआर यूनाइटेड ट्रॉफी पहला दिन, आज पहला मुकाबला आपके सामने। एक तरफ पगनान सनफ्लावर, दूसरी तरफ जेड स्पोर्ट्स जयपुर। थोड़ा सा समय लेते हुए ऑफिशियल चलिए, संकेत यहाँ पे आ चुकी है, विकेट है वो यूपी। लौटना पड़ेगा बैटर राजभर को। बड़ा विकेट यहाँ पे, बड़ा नाम, कहीं ना कहीं डेंजर मैन हम कह सकते हैं राजभर। कम गेंदे खेले थे लेकिन बीच मैदान में ना वो खूंखार लग रहे थे पूरी तरह से। बड़ा शॉट ऑलरेडी आ चुका था राजभर का बैट से, लेकिन राजभर का वापस जाना कितना बड़ा एफर्ट डालेगा इस मैच में, ये देखना पड़ेगा। फर्स्ट ओवर की अंतिम बॉल से विकेट आई है, और इसी के साथ पहला ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है कुल मिला के 23 रन तक, 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। फर्स्ट ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहला ओवर के बाद 23 रन अभी तक, अच्छी शुरुआत मानी जाएगी जेड स्पोर्ट्स जयपुर के लिए। नंबर 3 के शॉट पर बैट करने के लिए एक बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सेंसेबल बल्लेबाज 360 शॉट्स खेलते हैं और कैलकुलेटिंग शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। बीच मैदान में मिस्टर कौशिक आए हैं, कौशिक घोष। 5 ओवर का मुकाबला, शॉर्ट फॉर्मेट का क्रिकेट, फास्ट फॉरवर्ड क्रिकेट हम कह सकते हैं। सेट होने का समय आपके पास है नहीं यहाँ पे, जितना जल्दी आप गियर चेंज करोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए इस तरह के क्रिकेट में। अगर बात करें दिन के शुरुआत में, आप ये बिल्कुल देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता लोग आने लगे हैं सतरगाछी की ये मैदान। बीएनआर यूनाइटेड ट्रॉफी, एक बहुत कमाल का वातावरण, गजब का एटमॉस्फेयर, क्रिकेट सर चढ़ के बोलता हुआ नजर आता है यहाँ पे हर बार। सेकंड ओवर, बॉलिंग में परिवर्तन, गेंदबाजी के मोर्चे पर अब दिखेंगे यहाँ पे आपको अलग। लंबे रनअप के साथ बॉलिंग करते हैं। पहली गेंद लो फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव करते हुए, और रन नहीं मिला वहां पे। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करेंगे गेंदबाज अलग। छोटा गेंद पुल कर दिया है, निकल जाएगी। पुल किया है, पावरफुल किया है, और गेंद को मैदान के बाहर गुल किया है बल्लेबाज पवन। लगातार बड़े शॉट के साथ डील करते हुए राजभर वापिस जरूर गए हैं, लेकिन बीच मैदान में पवन है, और ये जब तक रहेंगे ना, ये इस प्रकार की बल्लेबाजी करते रहेंगे। अटैकिंग क्रिकेट खेलने में विश्वास रखते हैं हमेशा पवन। स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच चुके हैं 29 रन तक, 29। इस पर अच्छी गेंद, थोड़ी सी स्कीडी बॉल थी वहां पे। नहीं जनाब, इससे बेहतर एफर्ट का वहां पे उम्मीद था इस फील्डर से। पी बाबू वहां पर तैनात थे, लेकिन जब तक पी बाबू गेंद तक पहुंचते, गेंद बाउंड्री रोप को चूम चुकी थी वहां पे। एक और चौका, एक और बाउंड्री। लगातार स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच चुकी है 33 रन तक, 33।
थोड़ी सी बाहर, एक और वाइट बॉल। अगर अभी तक बात करें फील्डिंग टीम, टॉस जरूर जीता है बगनान सनफ्लावर ने, लेकिन कहीं ना कहीं ना जो डिसीजन इनके वहां पर कप्तान साहब के द्वारा लिया गया था, वो डिसीजन को अभी तक तो सही साबित अब किए नहीं हो। विकेट जरूर मिला है आपको राजभर का, लेकिन उस गेंद को छोड़ के ना, उस विकेट को छोड़ के अभी तक वो कुछ भी चीज आपके पक्ष में गई नहीं है। वो सारी चीजें आपके अगेंस्ट में जाती हुई नजर आई है। बेहतर करना पड़ेगा आपको बॉलिंग की सिचुएशन में। चलिए, ऊंची गई है, कैच का मौका, कैच का मौका है, आसान सा कैच, कैच छूटा वहां पे। पवन जैसा बल्लेबाज को जीवनदान देना, खतरों से खेलना, बिल्कुल खतरों से खेलना हम कह सकते हैं। एक आसान सा कैच, ये देखिए आप रिप्ले में, छोटी गेंद थी वहां पे, पुल लगाना चाहते थे, बल्ले के ऊपरी सिरा लगी थी और आ चुके थे वहां पे पोजीशन पर फील्डर। ये देखिए काफी कंफर्टेबल पोजीशन में थे, पकड़ना चाहिए था ये कैच, लेकिन अंजाम नहीं दे पाए इस कैच को। स्कोरबोर्ड में फिर एक बार इजाफा, स्कोर पहुंच चुके हैं 35 रन तक। सिर्फ 10 गेंदों का अभी तक खेल चला है और 10 गेंदों में 35 रन आ चुका है, 35। इस बार क्रॉस द लाइन, पीछे फील्डर, स्क्वायर लेग के क्षेत्र पर। अच्छा क्रिकेट अभी तक देखने को मिला है ना, लेफ्टी राइटी बैटिंग कॉम्बिनेशन बीच मैदान पे अभी तक है। और जब जब लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन रहता है ना, गेंदबाज कितना भी मैच्योर क्यों ना हो, कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, वो हर बॉल में आपको अपना लाइन और लेंथ को चेंज करना पड़ता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है वहां पे गेंदबाज के लिए अपने आप को सेटल होने में। इस बार स्लोअर डिलीवरी वेरिएशन, थोड़ा सा परखने का प्रयास कर रहे थे वहां पे पवन सोच रहे थे कि शायद गेंद बाहर है, वाइड करार दी जाएगी, लेकिन ऑफिशियल ने कहा इट्स ए लीगल डिलीवरी। लेकिन पवन कह रहे हैं यार रिव्यू हमारे पास है, तो फिर मैं रिव्यू इस्तेमाल करना चाहता हूं। रिव्यू की मांग की गई है बैटिंग टीम की तरफ से। बिल्कुल चेक करना पड़ेगा क्या संकेत आएगी, क्या फैसला आएगा यहां पे। It's a fair delivery. It's a fair delivery. That means review lost for the batting team. आखिरी गेंद अंतिम बॉल पे डॉट आई है और इस डॉट के साथ मानो थोड़ा सा राहत की सांस यहाँ पे फील्डिंग टीम बगनान सनफ्लावर के लिए है। पहला ओवर से आप 23 रन खर्च किए थे, दूसरा ओवर भी एक्सपेंसिव है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आप वापसी किए हैं, हम ये कह सकते हैं इस ओवर से। 2 ओवर के समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है कुल मिला के 36 तक, 36 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। जेड स्पोर्ट्स जयपुर। बिल्कुल 2 ओवर के समाप्ति, 2 के बाद 36 रन। यहां से अगर वापसी नहीं करेगी बगनान सनफ्लावर तो फिर मुश्किल होगा आपके लिए। वो कप्तान भी जानते हैं कि यहां से वापसी करना पड़ेगा हमें, तो कप्तान का जो सबसे बेहतरीन गेंदबाज है, इस टीम का विकेट टेकर गेंदबाज है, वो विकेट टेकर गेंदबाज की तरफ कप्तान देखते हुए एक ऐसा खिलाड़ी, अगर बात करेंगे एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने बंगाल क्रिकेट के साथ अपना रिश्ता को मजबूत बनाया है। अगर देखें पिछले 2-3 सालों में ये लगातार बंगाल आ रहे हैं और बंगाल में अच्छा क्रिकेट खेल भी रहे हैं। अन्नू बिश्नोई फ्रॉम राजस्थान। पहली गेंद लो फुल टॉस डिलीवरी। वो गेंदबाज बदल रहा है लेकिन बल्लेबाजी करने का स्तर नहीं बदल रहा है, और लो फुल टॉस है, हवाई यात्रा पे गेंद को भेज दिया है कौशिक। पहली गेंद उड़न खटोला, 6 रन। लगातार बड़ा शॉट। भली भांति जानते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड क्रिकेट, शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट, रन बनाना पड़ेगा आपको बैट के साथ। रन बनाते हुए पवन और कौशिक। इस बार स्लोअर डिलीवरी, बिल्कुल पढ़ नहीं पाए इस गेंद को, बिल्कुल पढ़ नहीं पाए इस गेंद को कौशिक। वो पहली बॉल पे छक्का जरूर आई है, लेकिन दूसरी गेंद पे ना गेंदबाज अन्नू बिश्नोई ने थोड़ा सा गेंद के ऊपर अपने उंगलियों का इस्तेमाल किया था। वो फिरकी डालने का प्रयास था और फिरकी के सामने फिलहाल तो नेस्तनाबूद होते हुए नजर आए हैं बल्लेबाज कौशिक। एक और डॉट बॉल वंस अगेन अन्नू बिश्नोई। लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, जबरदस्त बॉलिंग।
इसी लाइन के साथ आपको बॉलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखें ना, ये मैदान की साइड वेज जॉन थोड़ी सी छोटी है और वो छोटा मैदान में आप शॉर्ट बॉल नहीं डाल सकते हो ना। अगर आपके पास वो कटर है तो फिर उस कटर का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। अन्नू, एक और डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी। पहली बॉल में छक्का जरूर आई है, लेकिन उस छक्का के बाद जिस प्रकार की गेंदबाजी नजर आई है ना, वो कप्तान भी बता रहे हैं, मानो ये गेंदबाज भी बता रहा है कि क्यों इनके हाथों में ना मुश्किल परिस्थिति में गेंद थमा दिया गया है। लीजिए बॉक्सी, रडार वाली गेंद थी, इस गेंद को उड़ाया है कॉर्नर के ऊपर से, इस गेंद को तारामंडल में भेज दिया है। इस ओवर का यह दूसरा छक्का बल्लेबाज कौशिक के बैट से, थोड़ा लेट आया है लेकिन सही समय पे आया है। एक और मैक्सिमम। लगातार स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच चुकी है 48 तक, 48। अगर बात करेंगे दोनों बल्लेबाज, पवन 7 बॉल 17 पे खेल रहे हैं, कौशिक 7 बॉल 13 पे खेल रहे हैं। अभी तक एक अच्छा खासा पार्टनरशिप बिल्ड हुआ है दोनों बल्लेबाजों के बीच। खराब गेंदबाजी, बिल्कुल खराब गेंदबाजी। इसी चीज का जिक्र कर रहा था कि ये मैदान ना, इस मैदान की जो डायमेंशन है साइड वेज में थोड़ा सा छोटा है और शॉर्ट बॉल डाल के अब बच नहीं पाओगे इस मैदान में। जब जब आप छोटा गेंदबाजी करोगे तब तब भरपूर पिटाई होगा। फिर एक बार पिटाई हुआ है, फिर एक बार स्कोरबोर्ड में आधा दर्जन रन जोड़ा गया है। इसी के साथ निर्धारित 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है कुल मिला के 54 तक, 54, लॉस ऑफ 1 विकेट। चलिए 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 के बाद 54 बना है और यहां से अगर देखेंगे ना, 2 ओवर बचेगी, 12 गेंदें बचेगी। ये 12 गेंदों में अगर आप 25 या 30 भी बना देते हो तो फिर आप 80 के पार पहुंच जाओगे और 5 ओवर में 80, 85, 90 अच्छा स्कोर हम कह सकते हैं इस पिच के ऊपर। नई ओवर की शुरुआत होगी। चलिए गेंदबाजी में होगा बदलाव और माइक्रोफोन में भी होगा बदलाव। वेलकम करूंगा सुरुचिता को। वेलकम सुरुचिता। অনেক অনেক ধন্যবাদ পল্লব। আরও একবার আপনাদের প্রত্যেকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি শীতের আমেজ গোটা বাংলায়, জেলায় জেলায় ক্রিকেটের উৎসব পিছিয়ে নেই হাওড়া। ক্রিকেটের অঙ্গ হিসেবে আজকে প্রথম দিন, যার প্রথম ম্যাচ আপনারা দেখছেন সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড ট্রফি। চতুর্থ ওভার শট এবং সেখান থেকে অবলীলায় মাঠের বাইরে পাঠাবেন, যেটা স্কোরবোর্ডে হাফ ডজন রান দিয়ে যাবে। চতুর্থ ওভারের জন্য অলোককে আনা হয়েছে এবং অলোককে ওয়েল কানেক্টেড একটা ওভার বাউন্ডারি দিয়ে শুরু করবেন ব্যাটার। 8 বল থেকে 23 রানে ব্যাট করছেন পবন, 8 বল থেকে 19 রানে ব্যাট করছেন মেমারির ছেলে কৌশিক ঘোষ। আরও একবার রিপ্লেতে আমরা দেখে নিচ্ছি কিভাবে পায়ের দিকে তুমি যদি লক্ষ্য করো সে জায়গা থেকে প্রত্যেকটা বল মাঠের বাইরে পাঠাবে ব্যাটার, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রচুর মানুষ তারা জুড়েছেন আমাদের সঙ্গে। ফুল টস অফ স্টাম্পের ওপরে, কভার অঞ্চলের প্রোটেকশন। সম্ভবত ম্যাচ অফিসিয়াল দেখে নিতে চাইবেন, ওয়েস্ট হাইড চেক করতে চাইছেন। কনফার্মেশনের জন্য আমরা প্রত্যেকে ওয়েট করছি। দুর্দান্ত একটা পরিবেশ, যেভাবে সূর্য দেবতার কিরণ মাঠের প্রত্যেকটা জায়গায় ছটা দিচ্ছে, ক্রিকেটের ব্যাটার এবং বোলারের ছটা পুরো মাঠে ছড়িয়ে পড়বে। চেক করে নিচ্ছি আমরা রিপ্লেতে। তৃতীয় আম্পায়ার রয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। ওয়েস্ট হাইড চেক, ডিসিশন পেন্ডিং। কনফার্মেশন, ইটস আ ফেয়ার ডেলিভারি, অর্থাৎ ফিরে যেতে হবে ব্যাটারকে। পবন তিনি ফিরবেন ডাগ আউটে। গত বল থেকে একটা ওভার বাউন্ডারি, কামব্যাক করলেন আলোক। প্রথম বল থেকে ওভার বাউন্ডারির পরে তারপরে যেভাবে ব্যাটারকে ডাগ আউটে ফেরাচ্ছেন, দলগত রান সংখ্যা 60। জেড জ্যাপার টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নীলেশ। আরও একবার আমরা রিপ্লেতে দেখে নিচ্ছি কিভাবে অফ স্ট্যাম্পের ওপরে কভার অঞ্চলে খেলার চেষ্টা ছিল। উচ্চতা পেয়েছিল তবে দূরত্ব পায়নি। ফিল্ডসম্যান ছিলেন ডিপে, কোনো রকম ভুলচুক নয়। নতুন ব্যাটার আগমন ঘটছে 22 গজে, বিতা নাহির।
নতুন দিন, নতুন সূর্য, নতুনভাবে নিজেকে উদয় ঘটাতে হবে। গতকাল এই মরশুমের প্রথম সেঞ্চুরিটা তার ব্যাট থেকে এসছে এবং আজকে একটা নতুন দিনে নতুন বার্তা পুরো বাংলার মানুষের উদ্দেশ্যে পাঠাতে চাইবেন। ব্যাট হাতে দলকে নির্ভরতা দিতে চাইবেন। জেট জ্যাপার দলের আত্মপ্রত এই ব্যাটার নাম্বার 4-এ আনা হয়েছে বিতানাহির। 8 বল থেকে 19 রান ব্যাট করছেন কৌশিক ঘোষ। আলোক উইকেট প্রাপ্তির পরে একটা বাড়তি উদ্দীপনা নিয়ে আসবেন বোলিং মার্কে। সাঁতরাগাছি ভিএনআর ইউনাইটেড ট্রফি। এখান থেকে পেছনের পায়ে ভর করে ড্রাইভ করেছেন, ফিল্ডসম্যান বিট করবেন এবং বল যাবে মাঠের বাইরে। যে লেভেলের ক্রিকেট তুমি খেলছো সেই লেভেলের ক্রিকেটে তোমার কাছ থেকে এই ধরনের ফিল্ডিং কখনো আশা করা যায় না। সম্ভবত মহাদেব মণ্ডল, যেখান থেকে একটা রান আসার কথা ছিল সেটা বাউন্ডারিতে কনভার্ট হলো, একটা বাড়তি অক্সিজেন পাবে দল। আর প্রথম বল তুমি ফেস করছো, প্রথম বল মিস ফিল্ডিং, সেখান থেকে যদি বাউন্ডারি আসে তোমার জন্য একটা বাড়তি অক্সিজেন দিয়ে যাবে, সেটা বিতানাহির প্রত্যেকটা মুহূর্তে বুঝতে পেরেছেন। অ্যাক্রস দ্য লাইন যাওয়ার চেষ্টা, গতি ছিল অলোক, গতিতে পরাস্ত করলেন। অফ স্টাম্পের ওপরে ওভার লাইনটা ফিস করতে চাইছেন। করিডোর অফ আনসার্টেনটি যেটা আমরা সবসময় বলি, একদম ছোট ফরম্যাট, 5 ওভারের ম্যাচ। তুমি যত বেশি রিচের বাইরে করতে পারবে বোলারের ব্যাটারের, সেটা তোমার দলের জন্যই মঙ্গল হবে। প্রচুর মানুষ তারা জুড়ে যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে আয়ুষ রকার্স এয়ার লাইভের সঙ্গে। আলোক ঠিক মতো সংযোগ হয়নি, একটা রান। ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের দিকে একটা রান, রানের সংখ্যা পৌঁছে যাবে 65, 65। কৌশিক ঘোষ এখনো পর্যন্ত শুরুর থেকে যে দাপটটা তিনি দেখিয়েছিলেন সেটাকে কন্টিনিউ করতেই চাইবেন। শর্ট অফ লেন্থ অফ স্ট্যাম্পের উপরে অনেকটা সফল করেছিলেন একদম। পিনাকি পন্ডা কনফার্মেশন, ওভারটা পরিসমাপ্তি ঘটে যাবে, চতুর্থ ওভারের খেলা শেষ। 4 ওভার থেকে সংগৃহীত রান সর্বসাকুল্যে 65, 62 আফটার কমপ্লিশন 4 ওভার 65, লস অফ 2 উইকেট। চতুর্থ ওভারের খেলা শেষ, 4 ওভার শেষে 65। আরো একবার আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা। বাংলার ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর মানুষ, শুধু বাংলা নয় বাংলার বাইরে প্রচুর মানুষ, তারা আমাদের সঙ্গে জুড়ে যাবেন। And special thanks goes to Ma Lakshmi Lottery Center, Kamal Optical. প্রত্যেকটা মুহূর্তে দুর্দান্ত একটা অ্যাম্বিয়েন্স, দুর্দান্ত একটা অ্যাটমসফিয়ার। একদম হেলিকপ্টার, হেলিকপ্টার, ওয়ান ড্রপ আউট অফ দ্য পার্ক। তবে কনফার্মেশন সেটা মাঠের বাইরে ড্রপটা হয়েছে, অর্থাৎ ওভার বাউন্ডারি কনফার্মেশনটা এখান থেকে দিয়ে যাবেন। আকাশপথে, আকাশপথে, তবে আমরা দেখছিলাম যে ড্রপটা ভেতরে হয়তো, তবে আম্পায়ার কনফার্মেশনটা দিয়ে গেলেন এটা বাইরে আছে, যেখান থেকে হাফ ডজন রান স্কোর বোর্ডে আসবে। কামাল অপটিক্যাল ওভার বাউন্ডারি আসবে 71, 71 জ্যাপার্স। আরো একটা ওয়ান ব্রিংস টু, জায়গা বানালেন মিড উইকেটের ওপর থেকে। বিতানাহিনের ব্যাট গর্জে উঠল, একটাকে 2-এ কনভার্ট করলেন, ব্যাক টু ব্যাক, দুটো ওভার বাউন্ডারি, 6 রান। ব্যাট এবং বলের মধ্যে যে সুমধুর সম্পর্ক সেটা জানান দিয়েছিল। প্লিজ বি কুইক, হারি আপ। ব্যাট এবং বলের যে সুমধুর সম্পর্ক সেটা জানান দিয়েছিল। এখান থেকে আরো একটা হাফ ডজন রান স্কোরবোর্ডে অ্যাড অন হবে। 77, 77 শেষ ওভার, ডেথ ওভার। দাপটের সঙ্গে ব্যাট করতে চাইবেন বিতানাহির। এখান থেকে চমৎকার লাইন এবং লেন্থ।
স্টাম্পের উপরে একেবারে ডিপ কাভার অঞ্চলে একটা রান। অফ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে, হোয়াইট বল আসবে, একটা রান আসবে। গ্রিন বোল্ড উইকেট, মিস করে গেছিলেন কৌশিক, অনেকটা সাফল করে ওপরের দিকে উঠে এসেছিলেন, পেছনটা হয়তো খেয়াল করেননি, তবে বোলার কোনো রকম ভুলচুক করেনি, সরাসরি মিডল এবং লেগ স্টাম্প সেটা ছিটকে দিলেন। উইকেটটা আসবে। আন্ডার প্রেসার, একদম আন্ডার প্রেসার বলা যাবে না, কারণ যাওয়ার আগে ডাগআউটে ফেরার আগে নিজের কাজটা করে গেছেন। ছোট ফরম্যাট জানেন, দাপটের সঙ্গে ব্যাট করতে হবে, রান করতে হবে। ছোট ফরম্যাটের সব থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় যেটা রান। নতুন ব্যাটার যার আগমন ঘটছে 22 গজে। আচ্ছা, নেক্সট ম্যাচের জন্য দুই দলের ক্যাপ্টেন প্রস্তুত থাকবেন। নতুন ব্যাটার, তিনি এসেছেন 22 গজে। শেষ দুটো বল প্রথম ইনিংস। সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড ট্রফি, ডিভাইডেড বাই টিম, ইউনাইটেড বাই ইউনাইটেড ট্রফি। 16টা সেরা দল বাংলার ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা অংশগ্রহণ করছেন এই টুর্নামেন্টে। এলেন, দেখলেন এবং অবলীলায় বলকে মাঠের বাইরে পাঠালেন। আরো একটা ওভার বাউন্ডারি আসবে। প্রথম ইনিংসের খেলা চলছে, জেড জ্যাপার একদিকে, অপরদিকে সানফ্লাওয়ার হসপিটাল বাগনান। শুরুর দিকে ব্যাটিং তাণ্ডব সেটা এখনো কন্টিনিউ রেখেছেন, এই ওভার থেকে অলরেডি 20টা রান স্কোর বোর্ডে। জায়গা বানিয়েছেন সাগর, তবে তার আগে ফিল্ডার ছিলেন। একটার বেশি রান আসবে না, একটা রান নিয়ে খুশি থাকতে হবে। 86, যার জন্য লক্ষ্যমাত্রা 87 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আসবে টিম সানফ্লাওয়ার হসপিটাল বাগনান। প্রথম ইনিংসের পরিসমাপ্তি আপনারা দেখছেন সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড ট্রফি সিজন 4 চতুর্থ মরশুমের প্রথম দিন, প্রথম প্রি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। 87 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে আসবে টিম সানফ্লাওয়ার হসপিটাল বাগনান। জেড জ্যাপার্স ওয়াগান হুইল আপনারা প্রত্যেকে দেখছেন। 87 রানের লক্ষ্যমাত্রা প্রতিপক্ষ দলের জন্য। 3টে বাউন্ডারি, যেভাবে একটা মিড উইকেট, লগনের দিকে একটা রয়েছে, একটা কভার অঞ্চল এবং একটা প্রশান্ত রাজভর 3 বল থেকে 11 রান করে রান আউট হয়ে ফিরে গেছেন। পবন 9 বল থেকে 23 রান, কৌশিক ঘোষ 10 বল থেকে 19, বিতা নাহির 6 বল থেকে 18, অভিজিৎ 2টো বলের মোকাবেলা করেছেন, একটা ওভার বাউন্ডারি সাহচর্যে 7, অতিরিক্ত 8, সব মিলিয়ে 86, জয়ের জন্য লক্ষ্যমাত্রা 87। বাপ্পা 1 ওভার বল করেছেন, 18 রান খরচ করেছেন। অলোক 2 ওভার 24, একটা উইকেট। অন্য বিষ্ণুই 1 ওভার বল করেছেন, 18 রান, কোনো উইকেট পাননি। অমল 1 ওভার 21 রান, একটা উইকেট তার ঝুলিতে। 87 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে আসবে টিম সানফ্লাওয়ার হসপিটাল বাগনান। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু হবে এবং মাইক্রোফোনে দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই আরো একবার পল্লব।
चलिए वेलकम बैक, स्वागत आप सभी का फिर एक बार। आज का दिन का ये पहला मुकाबला और पहला मुकाबला का सेकंड इनिंग्स के साथ बिल्कुल हाई वोल्टेज मैच। फर्स्ट इनिंग्स एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी नजर आई है वहां पे जेड स्पोर्ट्स जयपुर के द्वारा। 5 ओवर का मुकाबला, 5 ओवर में जीतने के लिए 87 का टारगेट पगनान सनफ्लावर के सामने। बीच मैदान में 2 सलामी बल्लेबाज, एक तरफ सुधाकर नायक मैन फ्रॉम ओडिशा और उनके साथ सागर बारिक। 2 सलामी बल्लेबाज बीच मैदान की तरफ। पहला ओवर डालने के लिए एक जेन्युइन ऑलराउंडर, बैट करने का मौका मिला नहीं है लेकिन गेंदबाजी के साथ ना वो बेंचमार्क को सेट करना चाहेंगे, स्टार्ट अच्छा देना चाहेंगे पोलार्ड। इस बार फिर एक बार अच्छी बॉल, थोड़ी सी बाहर वाली गेंद, एक और डॉट बॉल। पहली गेंद जहां डॉट के साथ शुरुआत किए थे, और दूसरी गेंद की भी अगर बात करेंगे ना, जो रेंज है, जो रडार है, उससे दूर रखा वहां पे एक और डॉट बॉल। चलिए 12:35 में स्टार्ट हुआ है सेकंड इनिंग्स। यहां से आपको 20 मिनट और 20 मिनट के अंदर अपना इनिंग्स का अंतिम ओवर स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट ओवर की खेल प्रगति पर पहली 2 गेंदों से 2 डॉट बॉल। पोलार्ड सामने सुधाकर नायक, एक्स्ट्रा कवर स्पेशलिस्ट ये खिलाड़ी, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इस गेंद को उछाल दिया है। OTT, ओवर द टॉप मैक्सिमम, सुधाकर नायक। क्या शानदार अंदाज में इस शॉट को खेला है ना, ये देखिए आप बिल्कुल देख सकते हैं रिप्ले में भी। बाहर वाली गेंद थी, फ्रंट फुट को क्लियर किया और हैंड आई कोऑर्डिनेशन के सहारे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर इस गेंद को उछाल दिया सुधाकर नायक ने। फर्स्ट ओवर की खेल प्रगति पर सुधाकर की बात करेंगे, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। हाई स्कोरिंग मुकाबला है, स्टार्ट अच्छा देना चाहेंगे अपने टीम को बैट के साथ सुधाकर। फिर एक बार ये जोन में ना आप इनको गेंदबाजी कर नहीं सकते हो, यहां नहीं डालने का बाबा। यहां डालोगे तो फिर ये हर बॉल को मैदान के बाहर डिपॉजिट करेंगे। एक और जबरदस्त शॉट, एक और मक्खन जैसा मुलायम मखमली छक्का सुधाकर नायक के बैट से है। फर्स्ट ओवर की खेल प्रगति पर पहली 2 गेंदों से 2 डॉट बॉल आई थी, लेकिन फिर 2 गेंदों में ना 2 छक्कों की जो स्टंप यहां पे लगाया है सुधाकर ने, मानो थोड़ा सा ऐलान भी किया है कि स्कोर बड़ा है लेकिन हम चेज करने को देखेंगे, रवैया हमारा ऐसा ही रहेगा, ये कहा है सुधाकर ने। इस बार थोड़ी सी अटैकिंग फील्डिंग, सामने सिली पॉइंट रखा हुआ है। नेक्स्ट मैच, और दोनों टीम के जो कप्तान साहब है ओम साई बाबा और मेघा पावर, हम दोनों कप्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर प्लीज हमारे साथ मैन स्टेज पर ज्वाइन करिए, हमारे टॉस बॉक्स पर ज्वाइन करें टॉस के लिए। ओम साई बाबा एंड मेगा पावर। बिल्कुल पहली 4 गेंदों से अभी तक 12 रन, 2 डॉट बॉल भी आई है। पोलार्ड वापसी करना पड़ेगा यहां से इनको। सीधा बैट, पीछे फील्डर, पकड़ा जाएगा, विकेट आएगा। पोलार्ड ने दिला दिया है सफलता। महंगा जरूर साबित हुए थे लेकिन महंगाई के बाजार में ना पोलार्ड ने भरपाई किया है पूरी तरह से। फुल लेंथ की गेंद थी, सीधा बैट के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर से इस गेंद को मैदान के बाहर भेजना चाहते थे लेकिन टाइमिंग कुछ खास नहीं। पावर के साथ आप छक्का लगा सकते हो लेकिन टाइमिंग अगर नहीं होगा ना वो छक्का मैदान के बाहर जाएगी नहीं। फंसे वहां पे सुधाकर, बड़ा विकेट। सुधाकर नायक डिपार्ट्स। नेक्स्ट मैच, ओम साई बाबा एंड मेघा पावर, दोनों टीम के जो कप्तान हैं उनसे अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लेट चल रहे हैं, डीले है, तो फिर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारे टॉस बॉक्स पर ज्वाइन करें। ये मैच खत्म होते होते हम मैंने स्टेज के ऊपर टॉस करा लेंगे। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोनों कप्तान को ज्वाइन करने के लिए। सो बिल्कुल न्यू बैटर नंबर 3 के शॉट पर बैट करने के लिए हमारे बंगाल का और एक पावर हाउस खिलाड़ी, पावर पैक्ट खिलाड़ी बाबू। सामने पोलार्ड। फुल टॉस के ऑन साइड की तरफ इस गेंद को खेला है, ड्राइव किया है कॉर्नर की तरफ, नहीं पकड़ पाएंगे। पावर इतना था कि मैदान को चीरती हुई गेंद चली गई है सीधा सीमा रेखा पार। बाउंड्री। पी बाबू
वो फर्स्ट ओवर की आखिरी बॉल से आई है चौका, और ये चौका ना थोड़ा सा समीकरण को बिगाड़ा भी है गेंदबाज पोलार्ड के लिए। अच्छा ओवर था, 2 छक्का जरूर आया था, लेकिन सुधाकर का विकेट भी मिला था, लेकिन जाते जाते अंतिम बॉल में जो चौका आया है थोड़ा सा समीकरण को बिगाड़ के रख दिया है इस ओवर का। फर्स्ट ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद कुल मिला के 16 रन, 16 विथ लॉस ऑफ 1 विकेट, पगनान सनफ्लावर। बिल्कुल आप देख रहे हैं सतरागाछी पीएनआर यूनाइटेड ट्रॉफी, एक ऐसा टूर्नामेंट जो मानो पिछले 3 सालों में ना दर्शकों के दिलों में राज किया है। दर्शकों ने भारी मात्रा में इस टूर्नामेंट को प्यार दिया है, और तब जाके ये टूर्नामेंट सीजन 4 में एक अलग सा ऊंचाइयों में पहुंचता हुआ नजर आया है। बीएनआर यूनाइटेड ट्रॉफी 2K25 सीजन 4। सेकंड ओवर, गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी के मोर्चे पर चंदू नजर आएंगे आपको। उर्फ आभास, सामने बैटर सागर, लेफ्टी बैटर, सीली पॉइंट पर पोलार्ड तैनात है। पहली गेंद से रिवर्स आया है, अल्टी पल्टी गेंद मैदान के बाहर कल्टी, ये कहा है सागर ने। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, और क्या अंदाज है ना, ये देखिए रवैया देखिए इनका, कॉन्फिडेंस का दाद देना पड़ेगा ना। सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए हैं, पहला ओवर में एक भी बॉल खेले नहीं थे, और सेकंड ओवर की पहली बॉल फेस कर रहे थे, और पहली ही बॉल में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का वहां पे मानो दृश्य पेश किया है। फर्स्ट बॉल बाउंड्री सागर। इस बार थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन, थोड़ी सी फील्डिंग में अदला बदली, प्रेशर तो होगा। अक्रॉस द लाइन ऊंची गई है, दूरी बिल्कुल नहीं है, और नो मैंस लैंड पर जाके गिरेगी ये गेंद। जब तक फील्डर पिक करेंगे, स्ट्राइक को रोटेट कर लेंगे वहां पे सागर। सिंगल आ जाएगा, इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा। स्कोर पहुंचा है 21 तक, 21 रन तक पहुंचा है। और इस मैच की बात करेंगे ना, 5 ओवर में आपको 87 चेज करना है, 87 बनाना है आपको, तो फिर आप डॉट बॉल नहीं खेल सकते हो ना। सिंगल डबल आपको कैरी करना पड़ेगा, सिंगल डबल आपको जारी रखना पड़ेगा हर ओवर में। बड़ा शॉट तो आएगा ही हर ओवर में। बाबू अक्रॉस द लाइन, गजब का ये शॉट, घुटना टेक तमाशा देख, घुटना को टेका है, गेंद को सीधा डीप स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से हवाई यात्रा में भेज दिया है पी बाबू। एक और मैक्सिमम। क्या बल्लेबाजी हो रही है, गजब की बल्लेबाजी हो रही है, अंदाज थोड़ा सा अलग दिखा है। सतरागाछी बीएनआर यूनाइटेड ट्रॉफी, ये टूर्नामेंट की बात करेंगे, ये मैदान की बात करेंगे, पिच की बात करेंगे, यह रन नजर आता है। हाई स्कोरिंग मैचेस हम हर साल देखते हैं यहां पे। वंस अगेन बाबू, अलग अंदाज है इनका, जब तक रहेंगे तोड़ फोड़ जारी रखेंगे। वो कॉन्फिडेंस भी है, और कॉन्फिडेंस के साथ मानो तकनीक का भी इस्तेमाल किया है। आजकल का ये संस्कारी क्रिकेट में थोड़ा सा आविष्कारी शॉट का झलकियां दिखाया है बल्लेबाज बाबू ने, और इस रिवर्स के साथ एक और चौका। लगातार स्कोर में बढ़ोतरी। फर्स्ट इनिंग्स की बात करेंगे, फर्स्ट इनिंग्स में 2 ओवर के बाद स्कोर था 35, आई थिंक 35 से 36 था। 2 गेंदें अभी भी शेष है, स्कोर 31 तक पहुंच चुका है सनफ्लावर का। मिस कर गए इस गेंद को, तेज गति में ये गेंद आएगी ऐसा मानो, ऐसा एक्सपेक्टेशन था बल्लेबाज बाबू को, लेकिन गिरने के बाद थोड़ी सी रुक के आई ये गेंद, धीमी गेंद थी, वहां पे पढ़ नहीं पाई इस गेंद को बाबू। वंस अगेन आवाज, छोटा गेंद है इस बार, शॉर्ट आर्म जैब, पीछे फील्डर, 1 बाउंस निकल जाएगी। एक और चौका बाबू। पहला ओवर में शुरुआत बड़ा अच्छा दिखा था, लेकिन इस ओवर में मानो बेंचमार्क को सेट किया है, और गड्डी का एक्सेलरेटर में पैर रखते हुए नजर आए हैं दोनों बल्लेबाज। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर पहुंच चुके हैं 35 रन तक, 35, लॉस ऑफ 1 विकेट। ये देखिए वो क्रीज का डीप जाके इस शॉट को खेला था बाबू ने।
पीछे फील्डर के द्वारा प्रयास तो की गई थी लेकिन प्रयास में सफल हुए नहीं। आखिरकार चौका आ चुकी है और इस 4 के साथ 35। चलिए नई ओवर की शुरुआत होगी। नई ओवर के शुरुआत में पहली बॉल फिर एक बार सागर का बल्ला बोला है। तो तीनों उकटों के बीच में गेंदबाजी करने का प्रयास हो रही है और जब जब गेंद ना तीनों उकटों के बीच आई है, बल्लेबाज कोई भी हो, बड़ा शॉट का एक भरपूर वहां पे मुजाहिरा पेश किया गया है। पहली गेंद, एक और छक्का सागर का बैट से। ওয়েট কে কল করবে? ওকে টোটন। वन ब्रिंग्स टू आता हुआ सागर। दिखने में छोटे कदकाठी के हैं लेकिन बल्लेबाजी करने का जो अंदाज है ना, ये बेखौफ है। लड़का ये लीडर है, लड़का ये सुपरस्टार है। 2 गेंदों से 2 मैक्सिमम। कहां डालोगे आप इनको? वो छोटा गेंद जल्दी पोजीशन में आते हैं और बैट स्पीड देखिए इनका। 2 गेंदों से 2 मैक्सिमम। स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच चुकी है 47 तक। 47 हेड लॉस ऑफ 1 विकेट। হেড টোটন কি করতে চাইবে? फील्डिंग ওকে থ্যাংক ইউ। Once again सागर। ये बढ़िया गेंद है इस बार। ये प्लानिंग अच्छी है क्योंकि जब जब आप छोटा गेंदबाजी कर रहे हो ना तब तब पिटाई हो रहा है आपके ऊपर। लाइन को चेंज करने का जरूरत था, लाइन को चेंज किया है इस बार गेंदबाज ने। थोड़ी सी बाहर वाली गेंद, वाइड यॉर्कर डॉट के साथ वापसी। यहां से 15 गेंदों में आप चाहिए जीतने के लिए 40 रन। एक और बढ़िया गेंद, एक और बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी। पहली 2 गेंदों में अगर सागर का प्रहार दिखा था, इस 2 गेंदों में ना इस गेंदबाज की मानो थोड़ा सा चतुराई दिखा है। चालाक, चतुर, चंचल ये गेंदबाज चंदू। महंगा आप साबित हुए हैं जरूर, लेकिन ये 2 गेंदें अगर अच्छे लाइन पे डालोगे ना, ये ओवर अच्छा होगा आपके लिए, इकोनॉमिकल रहेगा आपके लिए। लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। वो गति भी है और गति के साथ साथ जो गेंद की टप्पा है ना, वो टप्पा भी बहुत अच्छी नजर आई है। पहली 2 गेंदों से 2 छक्का, फिर 3 गेंदों से लगातार 3 डॉट बॉल। बराबरी में यह मैच। अब यहां से 13 बॉल में आपको चाहिए 40 रन। 13 गेंद 40 रन, यह गेंद बहुत वाइटल है। 13 बॉल में 40 चाहिए और मानो शॉट ऑफ द टूर्नामेंट दिखा है। ओवर पिच बॉल और क्या गजब के अंदाज में डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इस गेंद को उछाल दिया है बल्लेबाज सागर ने। एक और मैक्सिमम और इसी के साथ स्कोर में थोड़ा सा ऑक्सीजन वापिस आया है, ये कह सकते हैं हम। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद 53, 53 लॉस ऑफ 1 विकेट। सागर की बात करेंगे। सागर अभी तक 8 गेंदों का सामना किए हैं, निजी स्कोर 23 पे खेल रहे हैं। बाबू 5 गेंदों से 18 पे खेल रहे हैं। स्टार्ट तो आपने अच्छा कर दिया है, अब यहां से ना फिनिश अच्छा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 12 गेंद और 12 गेंदों में आपको जीतने के लिए अब यहां से बनाना पड़ेगा आपको 34 रन। मतलब हर ओवर में 17 की रिक्वायर्ड रन रेट, हर ओवर में आपको 3 छक्का लगाना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन की बात करेंगे, 12 बॉल से 6 छक्का आपको लगाना पड़ेगा। क्या संभव है? सब कुछ बताएंगे सुरुचिता। অনেক অনেক ধন্যবাদ পল্লব। আরো একবার আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। 22 গজের মহারণে লড়াই হবে সেয়ানে সেয়ানে। শেষ 2টো ওভারের খেলা বাকি। প্রথম ম্যাচ টুর্নামেন্টের প্রথম দিন। জার্নি
জানেন প্রথম দিনটা দুর্দান্ত একটা অ্যাম্বিয়েন্সকে সাথে নিয়ে আমরা এগোচ্ছি সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড ট্রফি। ববি তাকে আনা হয়েছে এবং অপরদিকে পি বাবু। ববি এবং বাবুর লড়াই। ভাইটাল বল, ওয়ান হ্যান্ডেড এবং সেটা স্ট্যান্ড হ্যান্ড ডেলিভার। বারবার এটাই আমরা বলছিল পল্লব যে মাঠের দুটো দিক অর্থাৎ অফ এবং অন, এই দুটো দিক যদি আপনি দেখেন মাঠের কোথাও একটু ছোট সেটাকে কাজে লাগালেন এবং পি বাবু মেসেজটা দিয়ে গেলেন, এটার জন্য আমার একটা হাতই যথেষ্ট। দুর্দান্ত একটা ওভার বাউন্ডারি পি বাবুর ব্যাট থেকে। এগারো বল থেকে 28 রানের প্রয়োজন, রান সংখ্যা বাড়ছে। বাইরের দিকের কিনারা, কিনারা ফিরে যেতে হবে। অনেকটা বাইরে ছিল, আরো একটা এক হাতে খেলতে চেয়েছিলেন খাবার অঞ্চলের দিকে। বাইরের দিকের কিনারা নিয়েছে, উইকেটের পেছনে কৌশিক ঘোষ কোন রকম ভুলচুক করেননি, উইকেট আসবে। আন্ডার প্রেসার, চাপের মুখে ব্রেক থ্রু দিয়ে গেলেন ববি। এক বীরের প্রস্থান, নতুন ব্যাটার নীলেশ আদক, হুগলির ছেলে। তবে হুগলির ছেলে সাঁতরাগাছিতে নিজের জাত চেনাতে চাইবেন। এই মরশুমটা যদি দেখি এই ছেলেটার দুর্দান্ত ব্যাট করেছেন পুরো টুর্নামেন্ট, প্রত্যেকটা টুর্নামেন্টে অসাধারণ ব্যাটিংয়ের নমুনা বাংলার ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে মেলে ধরছেন নীলেশ আদক। আজকে নতুন দিন, নতুন ময়দান, নিজেকে নতুনভাবে উজাড় করে দিতে হবে 22 গজে। 10 বল 28 রান, 4টে বল অনেক গুরুত্বপূর্ণ হবে। একদম সামনে একজন ফিল্ডারকে রাখা হয়েছে। সিলি পয়েন্টে আট বল থেকে 23 রান ব্যাট করছেন সাগর বারিক। ববি উইকেট এসছে গত বল থেকে। এখান থেকে ডাউন দ্য কার্পেট কাভার অঞ্চলের দিকে দ্রুত গতিতে বল, ফিল্ডসম্যান ডিপে একটা রান। একটা রানের সাহচর্যে রান সংখ্যা এখান থেকে পৌঁছে যাবে 60। 9 বল থেকে 27। এই তিনটে ডেলিভারি সাগর এবং নীলেশের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে। ববি এই তিনটে ডেলিভারি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ, হাই ভোল্টেজ একটা ম্যাচ। এখান থেকে একটু আনঅর্থোডক্স শট আমরা বলতে পারি, না পুল না সুইপ, তবে ডিপে ফিল্ডসম্যান ছিলেন যেখান থেকে একটা রান অবলীলায় দুই ব্যাটারের মধ্যে। ববি ওভার বাউন্ডারির পরে উইকেট প্রাপ্তি, তারপরে যেভাবে কামব্যাক, কেন আমরা বারবার বলি কামব্যাক ইজ বেটার দ্যান টু সেট ব্যাক, সেটা আরো একবার প্রমাণিত হচ্ছে এই ময়দানে। সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড ট্রফি সিজন 4, 3টে দিন ক্রিকেটের মহারণে আমরা মাতব প্রত্যেকের সাথে। 16টা দলকে নিয়ে জার্নি। অ্যাক্রস দ্য লাইন, অ্যাক্রস দ্য লাইন, বলে লাইন এবং লেন্থ যেভাবে মেনটেন করছেন ববি, অনেকটা দূর থেকে অ্যাক্রস দ্য লাইনে যাওয়ার চেষ্টা, শরীরটাকে বলে লাইনে নিয়ে যেতে পারেননি, ফুটওয়ার্ক ছিল না নীলেশ আদকের, ডট করে গেলেন। ভাইটাল গুরুত্বপূর্ণ ডেলিভারি ছিল এটা ববির। 7 বল থেকে 26, এটা ম্যাচের মোস্ট ভাইটাল ডেলিভারি আমরা বলতেই পারি। এটার উপর গতি প্রকৃতি হয়তো নির্ভর করবে শেষ ওভারে কি পরিসংখ্যান থাকবে। ঠিকানা লেখা হয়েছে, তবে কোথাও না কোথাও উচ্চতা পেয়েছে, দূরত্ব পায়নি। নীলেশ আদক ডিপার্টস এবং টিম আন্ডার প্রেসার, চাপে থাকবে। নীলেশ ফিরবেন ডাগ আউটে, ববি দুর্দান্ত একটা ওভার করে যাবেন এই জায়গা থেকে। মাত্র 8টা রানের একটা ওভার, 2 ওভার থেকে প্রয়োজন ছিল 34। 8 রানের একটা দুর্দান্ত ওভার ববি, শেষ 6 বল থেকে প্রয়োজন 26।
আচ্ছা, নেক্সট ম্যাচের টস ইতিমধ্যে কমপ্লিট হচ্ছে। টিম মেঘা পাওয়ার ক্যাপ্টেন ওন দ্য টস, ডিসাইডেড টু বোল ফার্স্ট। প্রস্তুত থাকবেন, দ্রুত মাঠে আসতে হবে দুটো টিম। টিম মেঘা পাওয়ার ক্যাপ্টেন টসে জয়লাভ করেছেন এবং সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন শুরুতেই ফিল্ড করার। ছয় বল 26 রান। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ, দুর্দান্ত একটা ম্যাচ। বোলিং মার্কে রাজ যাদব, পোলার্ড। সাগর বারিক লো ফুল টস, ডিপে প্রোটেকশন। রান নেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেননি, কারণ সাগর চাইছেন শেষ ওভারটা নিজে দায়িত্ব নিয়ে খেলতে। তবে এটা মাথায় রাখতে হবে, 5 বল থেকে 26 অনেকটা কষ্টসাধ্য। প্রত্যেকটা বল থেকে অন্তত পক্ষে আপনাকে বড় শটে যেতেই হবে। সাগর বারিক তার ব্যাটটা গর্জে উঠবে এবং সম্ভবত ওয়েস্ট হাইট সেটা চেক করতে চাইবেন ম্যাচ অফিসিয়াল। যদি এটা নো বলের সংকেত আসে তবে ম্যাচে আরো একবার কামব্যাক করে যাবে দল। চেক করছেন ম্যাচ অফিসিয়াল, তৃতীয় আম্পায়ার রয়েছেন। প্রত্যেকটা মুহূর্তে কোন জায়গায় বলটা খেলেছেন সাগর বারিক, উচ্চতা কি ছিল, সবকিছুর পরিসংখ্যান বার্তা দিয়ে যাবে লিগ্যাল ডেলিভারি নাকি ইলিগেল। কনফার্মেশন কি আসছে প্রত্যেকের চোখ স্ক্রিনে? ইটস আ নো বল, অক্সিজেন। এই কথাটাই আমরা বলছিলাম, অক্সিজেন পেয়ে যাবে দল। 6 বল থেকে 26 প্রয়োজন ছিল, প্রথম বল লিগ্যাল ডেলিভারি, ডট বল ছিল। এই মুহূর্তে পরিসংখ্যান 5 বল থেকে 19, আর তবেই হবে ফিনিশ। সাগর বারিক কি নায়ক থেকে মহানায়ক হতে পারবেন? ফিরে আসার গল্প একটু আলাদা হয়। রাজ যাদব, পোলার্ড কি করতে চাইছেন এখান থেকে? দুটো ডেলিভারি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে নেক্সট ম্যাচের জন্য। ইতিমধ্যে টস কমপ্লিট হয়েছে। টিম মেঘা পাওয়ার বারাসাত। ইনসাইড আউট, রকেট মিসাইল সেটা লঞ্চ করবেন সাগর বারিক। আর কেন আমরা সব সময় বলি সাগরের গভীরতা তুমি মাপতে পারবে না, সাগরের গভীরতা তোমাকে মাপতে হলে অতল জলে তোমাকে ডুবতে হবে। সেটাই করে দেখাচ্ছেন সাগর বারিক এবং তার ব্যাট নির্ভরতা দিয়ে যাচ্ছে। বারবার যেভাবে বাউন্ডারি ওভার বাউন্ডারি নিয়ে আসছেন। 4 বল থেকে 13। ম্যাচ অফিসিয়াল তারা রয়েছেন। ম্যাচটা কন্টিনিউ করার জন্য বলবো আমরা। ওকে, ফিল্ডার চেঞ্জ হয়েছে কিনা সেটা দেখতে হবে। ম্যাচ অফিসিয়াল তারা দেখে নিচ্ছেন।
আচ্ছা, আম্পায়ার্স কল, ফিল্ড আম্পায়ার যে সিদ্ধান্ত হবে সেটাই ফাইনাল হবে। ওকে। ভাইটাল ম্যাচের মোমেন্টাম শিফট করে দিয়ে গেলেন সাগর বারিক। ক্লিন বোল্ড উইকেট। তবে কোথাও না কোথাও এই উইকেটটা সেলিব্রেশন রাজ যাদব তিনি করছেন না, কারণ জানেন গত দুটো বল থেকে দুটো ওভার বাউন্ডারি কিছুটা হলেও চাপে রেখেছে। 3 বল থেকে প্রয়োজন 13 রান এবং দুটো ওভার বাউন্ডারি, ম্যাচ যাবে সুপার ওভারে, দুটো ডট বল, চাপ বাড়বে ব্যাটারদের। সাগর বারিক তিনি ফিরছেন ডাগ আউটে। নতুন ব্যাটার তিন বল থেকে 13, ব্রিটানিয়া 50-50, পেন্ডুলামের দুলুনি, দোদুল দোলায় দুলছে ম্যাচ। ভবা দক্ষ ব্যাটার, শেষ 3টে বল অফ স্ট্যাম্পের অনেকটা বাইরে। হোয়াইট বল, টার্ন অ্যান্ড টুইস্ট। তিনটে বল, উত্তেজনার পারদ চড়ছে। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ, এমন একটা ম্যাচ যদি আমরা দেখি আর কি চাই। প্রত্যাশা পূরণের দিন আজকে, প্রথম দিন। স্ট্যাম্পের উপরে আরো একবার, আম্পায়ার দেখে নিতে চাইছেন। কি আসছে কনফার্মেশন, তৃতীয় আম্পায়ার রয়েছেন। প্রত্যেকটা মুহূর্তের মেসেজ, প্রত্যেকটা মুহূর্তের বার্তা পৌঁছে যাবে 22 গজে। প্রযুক্তি রয়েছে, আপনি কেন প্রযুক্তির ব্যবহার করবেন না? প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য পাঠানো হয়েছে তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে। কি আসছে কনফার্মেশন? কনফার্মেশন, প্রত্যেকের চোখ এলইডি স্ক্রিনে। ইটস আ হোয়াইট বল। 3 বল থেকে প্রয়োজন, 3 বল থেকে প্রয়োজন 11। আর যদি করতে পারো দল যাবে কোয়ার্টার ফাইনালে টুর্নামেন্টের প্রথম দল হিসেবে। সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড ট্রফি, 16টা দলকে নিয়ে জার্নি। আজকে প্রথম দিন, প্রথম ম্যাচ আপনারা চাক্ষুষ করছেন। জায়গা বানিয়ে খেলার চেষ্টা, তবে এক্ষেত্রে ইয়েস নো। ভব জায়গাটা ছেড়ে যাবেন। 2 বল থেকে প্রয়োজন 11। ম্যাচের প্রত্যেকটা মুহূর্ত দোদুল দোলায় দুলছে। কখনো মনে হচ্ছে ব্যাটিং টিম তারা কোথাও না কোথাও ড্রাইভার সিটে, আবার কখনো মনে হচ্ছে বোলিং ইউনিট তারা ড্রাইভার সিটে। এটাই ক্রিকেট। শেষ বল না হওয়া পর্যন্ত ম্যাচের গতি প্রকৃতি বলা যাচ্ছে না। শেষ দুটো বল, 2 বল থেকে প্রয়োজন 11। একটা বাউন্ডারি, একটা ওভার বাউন্ডারি, সুপার ওভারে যাবে ম্যাচ। সবকিছুই এখান থেকে পসিবল। মহাদেব মন্ডল,
রাজ যাদব ভাইটাল দুটো ডেলিভারি, 2 বল থেকে 11। নায়ক থেকে মহানায়ক কে হয়ে উঠবেন এই গল্পের? মহাদেব মন্ডল পুল করার চেষ্টা, ডট বল। রাজ যাদব নিজের যাত্রা চিনিয়ে গেলেন। একটা সময় মনে হচ্ছিল এই রানটা হয়তো চেস হয়ে যাবে, শেষ ওভার থেকে প্রথম বল ডট বল দিয়ে শুরু হয়েছিল, তারপরে একটা নো বলে ওভার বাউন্ডারি, তারপরে ওভার বাউন্ডারি, এবং তারপরে যে নাটকীয়তার পট পরিবর্তন আমরা দেখলাম, সত্যি নান্দনিক ওভার বলতেই পারি আমরা। মহাদেব মন্ডল তবে শেষ বল থেকে ওভার বাউন্ডারি, তবে এই ম্যাচ জয়লাভ করে যাবে টিম জেড জ্যাপার। শেষ ওভার থেকে 26 রানের প্রয়োজন ছিল, সেটা ডিফেন্ড করে গেলেন রাজ যাদব পোল্যান্ড। সো পরবর্তী ম্যাচ, আচ্ছা সানফ্লাওয়ারের ক্যাপ্টেন টিম অনার একটু মূল মঞ্চে আসতে হবে। সানফ্লাওয়ার হসপিটাল পরবর্তী ম্যাচ, আরো একটা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ, টিম মেগা পাওয়ার। আচ্ছা টিম অনার শুভজিৎ ঘোষ, সানফ্লাওয়ার বাগনান টিম অনার শুভজিৎ ঘোষ একটু মূল মঞ্চে জয়েন করবেন। আরো একটা রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ, আরো একটা বড় ম্যাচ, একদিকে টিম মেঘা পাওয়ার, অপরদিকে টিম ওম সাই বাবা। পরবর্তী ম্যাচে আমরা ফিরবো লাইভ অ্যাকশনে আইস রকার্সকে সাথে নিয়ে, এবং দ্বিতীয় ম্যাচের শুরুতেই কমেন্ট্রি বক্সে একটা ছোট্ট রদবদল ঘটবে। কমেন্ট্রি বক্সে দ্বিতীয় ম্যাচের শুরুতেই পল্লব।